اسلام تاریخ اسلام کا مختصر جائزہ۔ اسلام کی ابتدا 610 عیسوی کے آس پاس ہوئی، جب محمد، ایک انتہائی روحانی اور مذہبی آدمی جس نے مکہ کے قصبے کے قریب ایک ویران غار میں مہینوں نماز اور خود غور و فکر میں گزارے، خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں الہی پیغامات موصول ہوئے تھے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک صبح محمد نے جبرائیل فرشتے کی آواز سنی اور اس کے ذریعے اللہ نے حکمت کی باتیں کہیں۔ یہ الفاظ پہلے محمد نے پڑھے، بعد میں ان کے شاگردوں نے، اور پھر متن کے طور پر درج کیے جو قرآن پاک کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح اسلام کے پیروکار قرآن کو محمد کا کام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے براہ راست وحی سمجھتے ہیں۔ اسلام، جس کا لفظی مطلب ہے تسلیم، اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے اظہار کے طور پر نبی محمد کی تعلیمات پر قائم کیا گیا تھا۔ قرآن، اسلام کا مقدس متن، پیغمبر کی وہ تعلیمات پر مشتمل ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی تھی۔ روایتی مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ واحد سچا خدا ہے جس کا کوئی شریک برابر نہیں ہے، اور یہ کہ اس عقیدہ کے نظام کا الہام براہ راست خدا اور اس کی طرف سے منتخب کردہ گاڑی سے آتا ہے، جو اس تعلیم کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غار سے بدلے ہوئے آدمی واپس آئے تھے۔ واپسی پر اس نے سب سے پہلے جس شخص کو تبلیغ کی اس کی بیوی خدیجہ تھیں، جو اس نئے مذہب کی پہلی شاگرد بنے۔ محمد نے اس سے حوصلہ افزائی کی، اپنے خطبوں کے ذریعہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو انکشافات کی تبلیغ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ قرآن کی آیات سے متاثر ہوئے اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم، چونکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگردوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا، اس لیے پوری برادری مکہ سے مدینہ منورہ 622 عیسوی کے قریب منتقل ہو گئے۔ یہ اقدام اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ بن گیا اور ہجرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مسلم کیلنڈر اس ہجرت کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس نئے مذہب کے پھیلاؤ میں تیزی آئی۔ بعد میں اچھی طرح سے منظم مالیات اور ایک وسیع فوج کے ساتھ محمد نے فتح کیا اور مکہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ وہ یہی نہیں رکا بلکہ عرب کے مختلف علاقوں میں بے شمار سفیر بھیجے۔ آج اسلام دنیا کے سب سے زیادہ پھلنے پھولنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کی 23% آبادی کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا مسلمان ہے۔ قرآن میں بنیادی تعلیم اللہ پر یقین ہے، ایک اور سچا خدا۔ اسلام کے پیروکار روایتی طور پر دو اہم شاخوں، سنی اور شیعہ میں تقسیم ہیں۔ ہر گروہ، اگرچہ وہ ایک ہی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، بعض واقعات اور اسلام کی تعلیمات کی مختلف تشریح کرتے ہیں۔ ماخذ: اسلام کی پیدائش۔ قرون وسطی کے بہت سے مسلم مفکرین نے علم، معنی اور اقدار کی تلاش میں انسانی، عقلی اور سائنسی گفتگو کی۔ تاریخ پر اسلامی تحریروں کی ایک وسیع رینج اور فلسفیانہ نظریہ ظاہر کرتا ہے کہ قرون وسطی کی اسلامی فکر انفرادیت، سیکولرزم، شکوک و شبہات اور لبرلزم کے انسانی نظریات کے لیے کھلی تھی۔ بلا شبہ اسلام کی ایک وسیع تاریخ ہے۔ کچھ اہم تاریخوں کو شامل کرنے کے لیے ذیل کی تاریخ کو کافی حد تک مختصر کر دیا گیا ہے۔ 610 عیسوی روایتی مسلم عقیدے کے مطابق 40 سال کی عمر میں جبرائیل فرشتہ محمد سے ملاقات کرتا ہے، جو اسے قرآن کی پہلی آیات سناتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ خدا کے نبی ہیں۔ بعد میں محمد سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلائیں، لیکن کچھ دشمن ہیں اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو ستاتے ہیں۔ 622 عیسوی مکہ میں ظلم و ستم سہنے کے بعد محمد اور ان کے پیروکار قریبی قصبے یثرب،
जिसे मदीना कहा जाता है, की तरफ हिजरत कर गए, जहां वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये हिजरत है हिजरत और इस्लामी कैलेंडर के आगाज की निशानदेही करता है। मोहम्मद ने कुरान में नाजिल करदा कवानीन की बुनियाद पर एक इस्लामी रियासत कायम की। 630 ईस्वी मोहम्मद अपने पैरोकारों की एक बड़ी तादाद के साथ मक्का वापस आए। वो शहर में दाखिल होता है और बिलाखिर उसके तमाम शहरियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी कबा से बुतों और तस्वीरों को साफ करता है और इसे खुदा की इबादत के लिए दोबारा वक्फ करता है। 1000 ईस्वी इस्लाम पूरे अफ्रीका में फैल रहा है। 1099 ईस्वी यूरोपी सलीबियों ने यरूशलेम को मुसलमानों से छीन लिया। आखिरकार मुसलमानों ने इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसे वो अपनी मुक़द्दस सरजमीन के तौर पर देखते हैं। 1120 ईस्वी इस्लाम पूरे एशिया में फैल रहा है। मलाइशिया के ताजिर मुसलमानों के साथ बातचीत करते हैं, जो इन्हें इस्लाम के बारे में तालीम देते हैं। तकरीबन 1800 ईस्वी तकरीबन 30% अफ्रीकियों को अमेरिका में गुलामी पर मजबूर किया गया। तुम मुसलमान हो। 18701924 ईस्वी अरब दुनिया से मुसलमान तारिकीन वतन रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका आते हैं, जब तक कि 1924 में एशियन एक्सकल्विजन एक्ट मंजूर नहीं हो जाता। 1952 ईस्वी में कैरन वॉल्टर एक्ट ने एशियाई इमिग्रेशन पर अमेरिका की पाबंदी में नरमी की। कई ममालिक से मुसलमान तलबा अमेरिका आते हैं। 1965 ईस्वी इमिग्रेशन कानून की नजरसानी से मुस्लिम इमिग्रेशन के दरवाजे मजीद खिल गए हैं। इस्लाम के कलीदी उसूल। इस्लाम की मुत्तहिद खुसूसियात। इस्लाम के 5 सतून हैं। 5 सतून एक मुसलमान के शरई कानून के तहत सबसे अहम फराइज हैं और जिन्हें क़दामत पसंद मुसलमान अंजाम देते हैं। वफादारी से वो रिवायती मुस्लिम जिंदगी की बुनियाद है और उन्हें इस तरह बयान किया गया है। शहादत, इस बात की गवाही कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो मोहम्मद इसके रसूल हैं। सलात, पंजगाना नमाजों का क़याम। ज़िकू, सदका देना, जो माल की मजमूई मालियत का 40वां 2.5% है। 1 साल से ज़्यादा के लिए चंद रियायतों के साथ हर उस मुसलमान के लिए जिसका माल इससे ज़्यादा हो। निसाब और ज़री पैदावार का 10% 20। ये रकम पैदावार गरीबों में तकसीम की जाती है। रमज़ान के महीने में फजर से शाम तक रोज़ा रखना। हज, ज़ुल्हिज्जा के महीने में मक्का की ज़ियारत, जो उसकी इस्तिताअत रखने वाले के लिए ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। जिस पर हम तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं वो ज़िकू है, क्योंकि ये इंसान परस्ती के उसूलों से सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। ज़िकू जमाशदा माल की बुनियाद पर सदका देने का अमल है। ये इन तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जो ऐसा करने की इस्तिताअत रखते हैं और दूसरों की माशी मुश्किलात को कम करना और अदम मसावात को ख़त्म करने की कोशिश करना हर मुसलमान की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। ज़िकू एक हिस्सा खर्च करने पर मुश्तमिल है। गरीबों और मोहताजों के फ़ायदे के लिए अपने वसाइल का एक मुसल्ली भी अजर इलाही के हुसूल के बजाय रज़ाकाराना सदका के तौर पर ज़्यादा अतिया कर सकता है। ज़िकू देते वक्त जिन उसूलों पर अमल किया जाता है, इनमें अदायगी इस किस्म की हो सकती है कि अगर कोई मालदार है तो उसे अपनी आमदनी का एक हिस्सा अदा करना होगा। लेकिन पर्सन जो मालदार नहीं है, उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से इसकी तलाफी करनी चाहिए, जैसे कि दूसरों के साथ अच्छे काम करने से। ताहम ज़िकू, जैसा कि हम देखेंगे, इस्लाम का वाहिद कलीदी उसूल नहीं है। बहुत सी इस्लामी अखलाकी अक़दार हैं जो इंसानी अखलाकी अक़दार के साथ बहुत करीब हैं। इस्लाम की आफाकी अक़दार। इस्लाम कुछ आलमी अक़दार की तौसीक़ करता है जो हमारी तश्कील के लिए ज़रूरी है। जदीद अखलाकी फ़रेमवर्क और क़ानून का तसव्वुर। यहाँ यूनिवर्सल से मुराद उन अमूमी अक़दार और तसव्वुरात पर गालिब आना है
جن کی توثیق قرآن اور پیغمبر کی روایات تمام انسانوں کے لیے کرتے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں، چاہے ان کا رنگ، نسل، جنس اور مذہب کچھ بھی ہو۔ 4 اقدار نہ صرف ایک نظام قوانین بلکہ مذہبی، اخلاقی، قانونی، انفرادی اور معاشرتی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ انسان کا وقار، یہ قدر تمام انسانوں کے لیے ان کے عقائد، مذہب، نسل اصل سے قطع نظر ہے۔ یہ وقار کچھ خاص صلاحیتوں سے ظاہر ہوتا ہے، جن میں سب سے اہم دلیل اور آزاد ارادہ ہے۔ انسانیت کے وقار کے لیے عزت اور تحفظ اور فرد کی آزادانہ پسند کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن 18:29 تکثیریت اور تنوع کی رواداری اسلام کی ایک اور عالمگیر قدر مساوی اصل ہے۔ تمام انسان، ان کے رنگ، نسل سے قطع نظر۔ تنوع کی پہچان محض تحمل استعفا سے بالاتر ہے۔ یہ باہمی قبولیت، رواداری اور فرق کی تعریف کی اجازت دیتا ہے۔ انصاف اور فضیلت انسانی وقار کی طرح یہ کہ انصاف سے ایک آفاقی، ناقابل تلافی قدر ہے جو ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے۔ انصاف کا مطلب فریقین کے تنوع، مختلف نظریات اور اس طرح غیر جانبداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفرادی اور عوامی آزادی، انفرادی حقوق میں جان و مال کی حفاظت شامل ہے۔ عزت و وقار کا تحفظ، ریاستی خلاف ورزی کے خلاف نجی زندگی کی حرمت اور تحفظ، ذاتی آزادیوں کا تحفظ، مذہبی جذبات کا تحفظ اور تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کی برابری قانون۔ سیاسی حقوق میں ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا حق، اظہار رائے کی آزادی، انجمن کی آزادی، ضمیر اور یقین کی آزادی، منمانی قید سے تحفظ اور عوامی زندگی میں حصہ لینے کا حق شامل ہے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات، خوراک، رہائش، لباس، تعلیم سے ماخذ اسلام دل سے ڈاکٹر عماد شاہین دوسروں نے یقیناً لوگوں کی زندگیوں میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ 2 مختصر مثالیں۔ ایمانداری کے علاوہ آپ کو اپنی زندگی میں ہمدردی کی اخلاقی قدر کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمدردی آپ کو دوسرے لوگوں کی بدقسمتیوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ آپ کو اس بات کی ترغیب بھی دیتی ہے کہ آپ ان کی ہر قسم کی مدد کرنا چاہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمدردی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے تئیں رحم کے جذبات رکھتے ہیں۔ جب آپ اخلاقی قدر کے طور پر ہمدردی رکھتے ہیں تو لوگ آپ پر بھروسہ کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے حالات کے بارے میں غیر فیصلہ کن ہوں گے۔ ذریعہ ہیومنسٹ سنہری اصول میں اخلاقی اصول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ باہمی تعاون کی اخلاقیات ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ ایک اپنے ساتھ برتاؤ کرنا چاہتا ہے، رواداری، غور اور ہمدردی کے ساتھ۔ سنہری اصول ایک متحد کرنے والا انسانی اصول، کسی ایک فلسفے یا مذہب کے لیے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تمام عمروں میں بہت سی روایات نے اس کے ایک دوسرے ورژن کو فروغ دیا ہے۔ اسلام میں سنہری اصول یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہی نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہیومنزم کے کلیدی اصول ایسے بے شمار بیانات ہیں جو انسانیت کے اصولوں کا اظہار کرتے ہیں، جن میں ذمہ داری کا تصور شامل ہے، فرسٹ کزن، جیسا کہ یہ صدقہ کے تصور کا تھا۔ یہاں کئی مثالیں ہیں۔ انسانیت زندگی کا ایک ترقی پسند فلسفہ ہے جو مافوق الفطرت کے بغیر ذاتی تکمیل کی اخلاقی زندگی گزارنے کی ہماری اہلیت اور ذمہ داری کی تصدیق کرتا ہے، جو انسانیت کی عظیم تر بھلائی کی خواہش رکھتی ہے۔ ہیومنزم کے آئیڈیا کی تلاش انسانیت ایک جمہوری اور اخلاقی زندگی کا موقف ہے جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کو معنی اور شکل دینے کا حق اور ذمہ داری حاصل ہے۔ یہ انسانی اور دیگر فطری اقدار پر مبنی اخلاقیات کے ذریعے ایک زیادہ انسانی معاشرے کی تعمیر کے لیے کھڑا ہے۔
इंसानी सलाहियतों के जरिए इस्तिदलाल और आज़ादाना तहकीकात के जज्बे में यह खुदा परस्त नहीं है और यह कबूल नहीं करता है। हकीकत के माफ़ौक़ अलफितरत ख़यालात इंसानियत किया है कि इंसानियत की अजीम तर भलाई की आरज़ू रखती है। इस हकीकत के बावजूद कि हम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर गुजारने का हर इरादा रखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों को खुशामदाना अंदाज में नहीं गुजारते। हाँ, हम अफराद हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचानते हैं। साथ ही इंसान, हम तरक्की पसंद हैं। हम चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमें यकीन है कि हमारे पास चीज़ों को बेहतर बनाने की सलाहियत है और ये कि हम पर ऐसा करने की जिम्मेदारी है। ऐसा तरीक़ा जो न सिर्फ अपनी मदद करता है बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। जेनिफर हिनकॉक के इंसानियत के 6 अनासिर से मुसन्निफ़ा ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू हैप्पीनेस, प्रैक्टिकल विजडम और जैन हिनकॉक की हैंडी ह्यूमनिज़्म हैंडबुक हम ये भी मशवरा देते हैं कि अब इंसानियत के कलीदी उसूलों की मज़ीद मुकम्मल पेशकश के लिए नीचे दिए गए ज़राए पर जाएं। उसूल यकीनी तौर पर इंसानियत पसंदाना तसव्वुरात की एक वसी सफ़ का इहाता करते हैं। हमने कई बयानात से अखज़ किया है। ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो 1933 से इबादत और दुआ में शामिल पुराने रवैयों की जगह ह्यूमनिस्ट अपने मजहबी जज्बात को ज़ाती ज़िंदगी के बुलंद एहसास और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर मबनी कोशिश में पाया जाता है। ह्यूमनिज़्म का हदफ एक आज़ाद और हमागीर मुआशरा है जिसमें लोग अपनी मर्जी से और आम भलाई के लिए समझदारी से ताउन करें। ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो 1973 जैसे पेश लफ्ज़ से इंसानियत एक इखलाकी अमल है जिसके ज़रिए हम सब तफरीक़ा अंगेज़ खुसूसियात, बहादुर शख्सियतों, अक़ीदा परस्ताना अक़ाइद और मज़ाहिब के रसूम व रिवाज या उनकी महज नफ़ी से बालातर और आगे बढ़ सकते हैं। इख्तिताम से हम सिर्फ मुश्तरका इंसानी अक़दार की दुनिया में ज़िंदा और मुनासिब रहेंगे। तारीख़ के मौजूदा मोड़ पर तमाम बनी नौ इंसान से वाबस्तगी वो आला तरीन अहद है जिसके हम अहल हैं। ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो 3 से ह्यूमनिज़्म और उसकी ख्वाहिशात 2003 से इस तरह ज़िंदगी के बहाव में मसरूफ़, हम बाखबर यकीन के साथ इस विजन की आरज़ू करते हैं कि इंसानियत अपने आला तरीन नज़रियात की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखती है। हमारी ज़िंदगियों और जिस दुनिया में हम रहते हैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। एम्स्टरडैम डिक्लेरेशन 2002 से इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन ह्यूमनिज़्म एक ऐसी ज़िंदगी है जिसका मकसद इखलाकी और तख्लीकी ज़िंदगी की आबियारी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिना तकमील करना है और ये हमारे दौर के चैलेंजों से निमटने के लिए एक इखलाकी और अक़ली ज़रिया पेश करता है। ह्यूमनिज़्म हर जगह हर एक के लिए ज़िंदगी का एक तरीक़ा हो सकता है। से इंसानियत किया है फ्रीड एडवर्ड्स AHA के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फ़ी अलहाल यूनाइटेड कोलेशन ऑफ रीज़न के डायरेक्टर फरीड एडवर्ड्स ने इंसानियत के उसूलों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। ह्यूमनिज़्म क्या है पर एक मज़मून में उसने गहरे मुशाहदे के साथ नतीजा अखज़ किया, लिहाजा जदीद इंसानियत के साथ इंसान को एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी आलमी नज़रिया मिलता है जो जदीद इल्म से हम आहंग हो, मुतासिर कुन, समाजी तौर पर बाशऊर और ज़ाती तौर पर बामानी हो। ये सिर्फ सोच ही नहीं है इंसान का नुक्ता नज़र लेकिन एहसास करने वाले शख्स का भी, क्योंकि इसने फ़नून को इतना ही मुतासिर किया है जितना इसके उलूम में है। इंसान दोस्ती इतनी ही तनकीद है और तनकीद में भी ये रवादारी है। तमाम लोगों के हुकूक का दिफा करने के लिए, दूसरे तरीक़े इख्तियार करने के लिए, आज़ादाना तौर पर बोलने और लिखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपनी रोशनी के मुताबिक गुजारना है। तो इंतखाब आपका है, क्या आप इंसान दोस्त हैं? आपको हाँ या नहीं का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई आतो तजवीज़ नहीं है। ह्यूमनिज़्म को अपनाना है या महज इससे निकालना आपका है। आप थोड़ा या ज़्यादा ले सकते हैं, कब से घूंट ले सकते हैं
या उसे ड्रग्स में पी सकते हैं। ये आप पर मुनहसर है, इंसानियत क्या है। हेलन बेनेट ने अपनी किताब में अपनी नज़्म में अपना ज़ाती नज़रिया पेश किया है। मुतजस्सिस बच्चों के लिए एक किताब। मेरे लिए ह्यूमनिज़्म का मतलब है मुझे ये एहसास करने का मौका मिला है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए आज़ाद हूँ। मेरे नज़दीक ये इतना अजीब नहीं लगता कि बहुत से लोग जब भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो खुदा से दुआ करते हैं, बस यही रास्ता उन्हें जाना है। लेकिन जब मैं तरीक़ा नहीं जानता तो मुझे नमाज की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं ये जानने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ कि मसला क्या है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आंखें हैं आसमान की खूबसूरती देखने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरे पास मेरे कान हैं, अपने दोस्तों की आवाज़ें बहुत प्यारे, लेकिन सबसे बेहतर मेरा दिमाग वो है जो ये बताता है कि मुझे एक बेहतर दौर में मदद करने के लिए, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए।